prije svega da se predstavi Mario Rogina, javno vatrogasna postrojba grada Varaždina. Četvorica djelatnika javne vatrogasne postrojbe Varaždin, Vanja, Luka i ja smo na radnoj točki broj 3 u kojoj su napravljena 3 scenarija. Pretpostavka, prijevoz trupaca na kamionu koji se iz nekog razloga prilikom tovarenja porušil na 2 radnika. Jedan radnik je nažalost ostao unutra, među ovim trupcima je preminuo. Kolega sljedeći, na njega se prevrnul trupac veliki, pritisnuo ga u zid, makar nije došao do njega, znači živ je, komunicira, ali mu je trupac na nogama, znači treba ga izvaditi van. Podijelili se bumo na 2 grupe, 11 vas je. Znači 1-5, 1-6, nek 12? Ma dobro, uglavnom, ako je neparni broj, onda nek više ljudi bude na ovoj tu radnoj točki, zato jer bude trebalo sigurno. Cilj je izvaditi ljude van na siguran način, prije svega misliti na sebe, znači da praviti sebi slobodan prostor, znači oko samog scenarija, oko same radne točke, maknuti se ono kad nam ne treba, stabilizacija, osiguranje vozila, stabilizacija, osiguranje svih trupaca koji su tu na siguran način, znači zgurtnati, potkajlati, sklocnati, kako god znate, uz pomoć opreme koja vam je na raspolaganju. Imate zračne jastuke 12 barske, imate razuporu, imate cilindar, imate 6 gurtni, nosila su tu na kraju kad ih vadili van, 2 stop fasta i u principu to je to, još neke gurtni ima. Motorne pile, ako se budete trebali narezati nekakve kajle, nekakve cvike, podupore, bilo kaj takvoga. Uglavnom idemo na to da smo u situaciji da nemamo previše opreme. Znači raspolažemo s tim tu i manje više improviziramo. Uglavnom, cilj je napraviti sebi dovoljno prostora da se čovjek sigurno izvadi van, da se od nama, obzirom da je preminuo, da jednostavno da se nama nekomu nešto ne dogodi, da gledamo na to i pazimo da se trupci ne valjaju po njemu, da se praktički čovjek ne ošteti ili bilo kako to hoćete reći, još više nego je. Ovoga tu treba spasiti na način da dignemo trupac i odmaknemo ga dovoljno daleko od zida da možete s bilo koje s ove ili s one strane doći s nosilima uz trupac i poleći ga po ITLS tehnici. Znači, nema kotrljanja, tako kak je sad, treba trupac jednostavno dići, osloboditi mu noge i onda ga pomaknuti zida bilo koju stranu da možete doći unutra sa nosilima, da ga morate postaviti na nosilo. Pravilno. Neke imate napiljeni klocni, imate palete, sve od drvene građe koje imate, tamo imate još jedno 2 bandere su, morate se njih napiliti ako hoćete, jedno ne dirajte ove koje su unutra u autu. Predlažem da kad se budete podijelili na ekipe, kako ste do sad bili ili kako hoćete, meni sve jedno. Kako me jednostavnije raditi, mora, ne znam, prvih 6 ovak, pa 5 ovak, da se ne dugo ne borimo. Svaka grupa ima svog voditelja. Tako je. Samo došao do toga. Napravite si kružok, dogovorite se koju tehniku budete radili, nakon toga si postavite jednog voditelja koji vam bude vodil tu ekipu, ali da imate prije svega na početku razrađeni scenarij. Jer je bitno da imamo mišljenje od svakoga. Jer sad jedan od vas ima ovakvi način, možda bi neko, znači usuglasite se prvo, nakon toga si postavite voditelja koji bi vodio cijelu akciju. Može tako? Ništa. Onda 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pol ste. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it.
I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it.